Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хеле шуд ки ҳамхел ҳамроҳ суҳбат накардем. Имрӯз чӣ хеле ки мебинед берун офтобак. Мо шавҳарам катим, дадам кати бозор рафтестем, камтар харидча кунем. Гуфтам чӣ хеле ки дирӯз гуфтам. Офтоб як пайдо шудеста, як гум шудеста, рӯшноӣ гӯем як пайдо шудеста, як гум шудеста. Дӯстони азиз, дар ҳамин аввали видео мехоҳам шуморо бо як бонуи тоҷик шинос кунам. Ин бонуи тоҷик бисёр канали хуб доранд, пухтупазҳои беҳад зебо мекунонанд. Дар Тоҷикистон ҳастанд. Ҳар рӯз қариб ки видео мекунанд, пухтупаз мекунанд. пухтупазҳои осон, оддӣ, кам харҷ ва зеборо нишон медиҳанд. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳатман як бор омада меҳмон шавед, хабар гирен видеоҳошонам. Ссилкаи каналро бошад, ман ҳатман дар комментария мемонам. меҳмон шавен, баҳотен видеоҳошонда ва ҳатман комментария нависен ки боз оянда дар бораи чӣ шумо мехоҳед видео дидан. Ман ҳатман каме дар бораи канал ҳозир мемонам. ҳатман тамошо кунед. шавҳарам ҳа гуфта оинаҳошуно тоза кардестан. саҳри хезан ки оинаҳо расво кӯдакҳои пеш момошда мондем, асос он ки момоша ғам накард ва мо мерем. бинед дӯстони азиз, чӣ хел офтобаки хушрӯй имрӯз, не ки беҳад шамоли безеб. як соат тоза мекунам. хел шавҳари ман баҳад зур одам ҳастанд ки ай ман бошад набарод. ман беҳад одами саросемаст, одами дилтанг. ман ҳозир соат 10 шудаги аст. шавҳарам баъзур мошин тоза кардеса, ама дили ман воқеъ тез равем, тез бием, тез кунем. гуфта ҳама хеле ҳастам. 310 на 300 швеш ужас. Амани 300. 300 сомон. мегиред ё ягон вақт пас бад мегиред. рӯғано чанди? 10 сом, 15, 20. Шоҳ 310. Хан иси рӯғано бинем. Орд. 260 сомон гирифта буде. این روغنا چندی؟ 120 سومون روغن. آرد 300. یک احوال. من جدا علینه بده. این علینه ها چندی روغنا؟ 30 سوم. 55 میامداسی. این فاتیره زردش چند؟ 320. بهت هم روغن قیمت هم آرد. вообще من باوری نکردم نخواد 300 سومون باشد آرد اوجس. اولی گفتم که اگه ارزان میشه یگان ماه پس بعدی رمضان.
اینجا برنج خری اومدیم کجا شدن اینا نخل مستواش سمون برنج جواری چند؟ ای برنج یاوا چند؟ Ama boy hoca çok var. Ben akıl bulacağım. این گریچکا چند؟ بیشتر دو سومو؟ گریچکا بیشتر دو چندی برنج تو؟ 2 somon düşer, 10 somon düşer para. Sen kilo mu para? 5 kilo olur mu ne gerek? Ha, çandi gufti seve. Çand gufti se? Vay. Ne mi? Bak Salih Broma. Çekelim. Ne de köle be haşını dönen yer. Kumad on dostu aşağı. Çand kilo mu gireyim baboş? Çekelim. Ben 6 somon mesela. 5 kilo. Ne somonu çabuk ben. 6 somon ben. Ha, bu çi mi gireyim? Evet. O grinçki grinç. این گریچکاتون چندی؟ ها؟ گریچکاتون چندی؟ گریچکا Mona maşın ben. دوستان عزیز ما خانواده уже ростика бозора ягон чизра съёмка накардем омадем уже мо инҷа камтар харид кардем гӯем асоба ягон чиз харидам накардем паями чӣ набуд гӯем макарон покарон гречка мана гречка гирифтем макарон гирифтем ман уже банкодами ҷаварӣ гирифтем ягон вақткати вай мехрем мо нилфар ҷонона даста назар ана мехали бринч 5 кило ман инҷа ман хели макарон гирифтем ман خلیشه گرفتیم با یا نمود دیگرش گرفتیم خیلی برنج گریچکا 3 کیلو گرفتیم ذخیره کردم مونیم گریچکا 22 سومون شده کیلوش دوستانی عزیز به حد قیمت یا الله بزرگ به حد همه چی و درجه قیمت من وقتی اردو روغنده گفتی روسایی که فشاکی که تو چی درجه قیمت شدگی هسته و باز بسیاری ها میپرسند که اپا نیلفر برای پلیتا و امو دیگو جیرات نشته من ازیلید دوستانی عزیز همین ازیلید من استفاده میبرم برای حمام خانه باشد من اینا استفاده میبرم بهترین چیز هستن هر دوش بهت خوب هست هر دوش هر یک فیرما هستن خیلی اینجا ده اهمیت ندارد دوستانی عزیز من نام پریاده کردم و اینجا ده باشد دو نمود کاشه بری سالمون макарон лапша папша ду пачка манни каша ин дафъа ман хеле несквик гирифтам ба ҷои майдамуда шуқа гӯем аз ҳадди баъд маъқул нашуд хай инаша бинем кани инаш чӣ қилай несквик калонаш 44 сомон буд ин майдаш намедонам 20 чанд сомон агар ки маъқул шавад баъд вай калонаша мегирем ва ҳатман кофе шоҳарам бе кофе наметунад ин дафъа ман хеле кофеи обычный гирифтам ягон хел не просто гуфтан бари вай гуфтан истифода барем ҳозирашда кризис дагӯем истифода барем ва ҳатман инҷода хаята фунчоза гирифтум гуфтум хай салати свежи фунчоза ай помидор бодаринг ва инҷода ҳатман гӯшти мурғ голен гирифтам як 10 дона голен як 8 дона акрачка гирифтам мондаги ҳастам барои ки ҳозиро гӯшти гӯспанд гӯем қариб тамом шуд почти тамом шуд гӯем баъд гуфтам ки биё ҳамин гӯшти мурғ дагзарем нахсар ҳастай барои он ки хай сабук ҳастай гуфта барои ҳамин хотир гӯшти мурғ гирифтестем бо гӯшти гов хай дарко шавад гуфтам ай ҳаминҷа свежи мегирем ана михел ман ҳамаша ҷобаҷо кунам почти ҷобаҷо карда шудам гӯем ва инҷода дӯстони азиз якта хеле пастаи нав гирифтестем корейский гуфтан
نمیدونم که چه خیلی هسته خیلی استفاده میبریم میبینیم که چه خیلی هسته وقت من باشد یک من خیلی این ریژی نشان داده است تلفن نه که این ریژی نیست تیپ شکلاتنی هسته نه این تلفن вообще ریژی نشان داده است این خیلی نیست کمتر خیلی коричневый светлый هست که هم خیلی هسته من اینجاش من خیلی نشان داده است که تلفن من خیلی коричневый نشان داده است این реальный دگویم هم خیلی коричневый هسته من آزی بینید من دستم تاریکی کردم تاریکیش نشان داده است من گریم خیلی نویسید دوستانی عزیز که من پیش وقت دیگه خیلیش هم میگرفتم آزی با ایناش 30 سوم بوده خیلی استفاده میبریم میبینیم که چه خیلی هسته وای چی میگم بینیم کنی بهار شده آدم یک چیزی نو یک نوگونی میخواهد دوستانی عزیز من جدا یک تا کامیرا تازه کنم یک بار بینیم کنی چه خیلی هسته ماتریال گرفتگی هست ماتریال ماشین شویک شوهرم دا گرفتم ای مغازین امید دیدم گفتم که زور هسته گفته وای کدام من خیلی کردم به حد ماتریالش زور هسته برای تریزه شویی برای جای اومانگوی من خانه پانده آشخانه هم خیلی جاهای تلویزر تازه کرده به حد زورای کچسفینی گلانس ویده خوشرو هسته هوای دیدم هوای گفتم که چی با یک تا گرفتم یا تا دیگه برای کوخنی ها شکیدن چی میگویم من گرم تریزه تازه کنی و کوخنی هم خیلی چیزا ده یک تا دیگه میگرفتم نخسر بده خیلی و با مایده ترشم به فکرم هسته اینا 22 گرفتم اما خیلی گرفتم اگر که مایده ترش بینم میخوام یک تا گرفتن میخواستم من مغازه امید میخواستم که من خیلی لاتچه پاتچه برای امین تریزشویی و هم خیلی چیزا میکروفیبر میگن که دوستانی عزیز اگر اون کس دارد کمپانی گرینوی چه هم خیلی هسته بسیار لاتچه هاشو تعریف میکنن من میخوام هوای گرفتن برای همین کوخنی شتن همون خانه هم خیلی جاهای شتن میخوام گرفتن یا بر نایسین کنی چی مسئله خیلی هم خیلی برای اون که هم خیلی من این پاپلین کرتایی که هستن نمیپوشی نمیگیری پولشو کم خیلی چیزاشو میکنی و خوب نیستن و 100% گویم من این وقت گلانسوی که اوینه تازه میکنی سر اونا پاتش میمونه گفتم یگون لاتچه خوش رو گیرم که همین شوی تازه کنی هم خیلی یلقاس کده ایستر به یگون پات مد امروز مغازه امید چی گرفتیم گویم با من خیلی بینین دوستانی عزیز درونش پر پچتی گویم ای لیس میگرفتم من فقط باور کنین این قهق شدگی هست همون لیس این دیگه نموداش اینجا نیست در اینجا نیست گویم امید در 1001 نمود ویبرش بودک و بسیارش کراب بودک به همینش دیدم گفتم بیا خیلی برای همینش گریم پرو بده کنین چه خیلی هسته منم خیلی هسته مزش نرمال خیلی از حدی بر приправаш ранги لیس برین بسیار نیستیم مزی کارتوشکای میفهمی دوستانی عزیز من همه اینجا پرت کردم فقط کابوچی موندگی است گویم همه پروداکت های جا کردم و اینجا مرغ موندگی بودن انیختاش اکراچکا و گوله من اینجا اینوش میگم جوشانم برای که شوهرم آب جوش میخورن اینجا 10 دانه گولن گرفتم به حد گولینایی هم خیلی درونش پوری هم خیلی آب یخ کردگی به حد بزیر معقول نشدن گولینو вообще ужас من یک کرچکاش خیرت که ناز خوش رو گویم خیلی به آب هم خیلی و گویم روغنین خیلی کلونی ناز نرخش هم ناز 30 سومون کیلوش من 8 دانه گرفتم من یک پاکت دوتا انداختم برای یک اوقات به فکر من نرمالی هسته بعد وای چی میگوین بخیر یکم وقتی که مثلا دخوفکه در پزه میدونیم که مثلا 4 تاشو گیری برای یک ابد یا که اوجون میشد گفته این موندگیش برای یک هفته ده دوستانی عزیز یک هفته ده این تمام میشه خودش همین گوشت مرغ هم خیلی از که به برکه هسته برای همین گفتم که گوشتی گاو نگیرم خواستم یک 2 کیلو گوشتی لحم گیرم گوشتی گاو گفتم که اون وقتی که سوژی در کار شود میریم همین بزرگچه میگیریم از اینو نمک میکنم یک قاشقی بعد مرزینlik میمونم شونه دوستانی عزیز من اینجا من پلیسوس کردنی هستم همه جای جمع کردم پرید کردم هوا هم خیلی گرفتگی هوا بیسی بیادم خیلی سرم
дард кардистае ки имрӯз нақшаи полнистии уборка кардан доштам кухня, лекин чӣ хеле ки мебинед беҳавопазӣ сарам ба дараҷаш дард кардистае, наметавонам ки ай ҷо мехеза. Гуфтам ки не як бор пилисос кунам, барои ки рӯи хона пури мусор астае. баъд ҳамихел майда корҳое кардан гирем, порядок карда тоза карда гӯем. аз садахе хеста гуфтам аз элит кати ҳама ҷояш тоза кунам ки нашад. яке аз тамошобинон ҳастанд ки хайрат блогерҳо пулошона гирифтаанд. агар ҳамаш мотам карда буданд, дигар видео накардаиста буданд. маълум шуда буд ки масалан барои пул шуда видео мекунанд. гуфта дӯстони азиз, ҳар кас ҳар хел ҳастае. шахсоне ҳастанд ки дар ҳақиқат аз ютуб пул мегирифтанд, гӯем як вай зиндагишон буд, як пешравии камтар зиндагишонда мерасид. бо занҳое ҳастанд ки масалан мекунанд видео ҳаме хел гӯем бе ягон масалан фоида, а ютуб фоида ҳам нагиранд, агар масалан зарар намебинанд, хелашам ҳастае. лекин вай занҳое ки масалан пул мегирифтану масалан зиндагишона пеш мебурданд, ман боварӣ дорам ки аллакай бо ҳаракат мекунанд ки мегӯянд ки масалан лучше биромада кор кунем, тем более дар Россия унҷода кор ҳастае, биромада кор кунем. мегӯм чен масалан хеле ютубда видео партофтанда, лекин ман боварӣ дорам ки каналшона намепартоянд. агар ки каналшон дахот тияд гӯем, агар ки масалан умуман ягон дахот натияд, агар мумкин ки партоянд, барои он ки маълум нест ки мана як моҳ зиёд шуд, ки як моҳ шуд гӯем, зиёд нашуда, вале маълум нест ки масалан оянда хуб мешавад ё ки намешавад, худо худаш медонад. барои ҳамин хайр масалан моям мана полнистию гӯем нолда рафтагӣ вообще гӯем дахот ҳастаю, лекин беҳад кам ҳастае. чӣ хеле ки гуфтам мумкин ки дар як сол $100 ҷамъ шавад, агар ки масалан монетизатсия дар нагиронанд. бо блогерҳое ҳастанд ки ҳамин пули ютуб кати масалан зиндагишона пеш мебурданд. вақте ки пули ютуб нашавад, агар чӣ кор мекунанд, масалан намедонам, маҷбур мешӣ масалан ягон кор бироӣ. хаям хеле дӯстони азиз, ин як ёрдам буд барои занҳое ки хонада мешиштанд, як мотиватсия буд барои занҳое ки хонада мешиштанд, барои як камтар масалан зиндагишона хуб кардан, як чизи мехостагишона харидан, як мотиватсия буд. анама хеле дӯстони азиз, манам масалан бекор нашдам, ман бе ҳами ютубам намехостам бекор шудан, мехостам ки масалан ҳам кор кунам, ҳам ютуб ва ҳозир низ кор кардистам. ман якта чиз программа ёфтагӣ ҳастам. ман як ҷода ҳозир камтар гӯем кор кардистам ва агар ки ҳавай кор чӣ хеле ки гуфтам, вай видеои дигарида гуфта будам, агар ки шавад, нағз шавад ҳавай, ман ҳатман шумода мегӯям, шумода нишон медиҳам ҳамон корра ки то ки масалан шумо низ ҳамин корра кунен, масалан пул мегирен, гуфта масалан дар ҳақиқат пул гирифта мешад. барое ки ман вай корра кардистам, ҳозир вай пулаша гирифта натонам, агар чӣ фоида вақте ки ман видео мекунам. барои ҳамин хубтараш ки пулаша масалан ман ҳамин рӯз ҳама хел кардам ки то ки пулаш гузарад, мебинам пагоҳ ё ки пагоҳи дигар, агар ки масалан пулаш гузарад полнистӣ, баъд шумода тавсия медиҳам, баъд шумода нишон медиҳам, баъд шумода мегӯям ки чӣ кор кардан дар кор ки то ки ай ҳамин пул гирифтан шавад. анами хел дӯстони азиз, ман рафтам тез пилисоса биёрам, беҳадам хел сардард монда, хиёлам хел шинм суҳбат кардаю ягон кор накунам, либосое бо офтоб кардан дар кор, стирка тамом шуд. дӯстони азиз, инҷода ман барои шавҳарам гречка, гӯшти мурғи ҷӯшондагӣ болошта, инҷа картошка пюре ҷӯшидастае, инҷа салмон кати ман, не салмон берун бошадам хел шамоли безеб, хунук, саҳри ҳаво беҳад хушрӯ буду, гармак буд гӯем, баъди обедам хел шамол безеб шуда ҳаво ки салмон салмон инҷода биниш кати не даҳанаш кати нафас кашидастае, салмончик намехел. инҷа дӯстони азиз, шавҳарам наконец-то перчатки нормальни овардан, чени дастам гӯем, хел майдача с, фақат ҳамин размери S-ша гирифтан дар кор. бо ин як ҳамин перчатки 15 сомон
вайкати, короче, экстрактом алоэ найсондаги аст. Хока, просто цветаш сабзе тамом ягон экстракт, ягон чи надра, хел буё ки вай ба фикрам надорад. Асосан ки ғафсинас ҳаста, хел ай вай тез медарида ёш нестай. Пагоҳ насиб ака уборка мекунем. Дӯстони азиз, мо уже ужин кардем. Очам инҷа чалпакро кардем, ахи чалпаки алафин. Ман хел фатирашо набирам, хел хушро омада. Варақи хушро омада. Шакароб мехоҳад одам кадан. Мебинам. Беҳадам кад. Аҷоибот буш буромадаиста. Хелом ки оз як ва як гирему шакароб кунему. Табақ даю баъд хрем. Кани кунин охи. Инҷа театр будай. Даста айдаҳан гир аввал ба. Охи ту рицар будӣ, вай принсесса буд, даста гир айдаҳан. Кани Нилуфар, давай. Кани палкаи сиявуш. Ана палкаша я бор гирад. Кани ман бинам? Давай, кани инҷа фурӯй. Ona vay ustalçaya biyor montusu yavuş. Ona vay ustalçaya hastı ku. O isar monşa vay çi bu unca mi bari? Ha, davna boşar khay. Короче, ма рафтам.